Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Oto. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang interview lagi, karena kemarin sudah dijelaskan tentang interview, apa yang harus kita jawab, apa biasa pertanyaannya. Nah, sekarang praktiknya. Jadi saya sudah bersama teman saya dari Bali. Silakan, namanya siapa, Mas? Perkenalkan, nama saya Gede Purniawan, bisa dipanggil Gede. Jadi kita bekerja di satu hotel dengan Bang Asis, yaitu di Atlantis Depam. Nah, jadi kita sekarang mau praktik interviewnya, itu biar kalian atau teman-teman yang lain bisa belajar mengikuti pertanyaan dan jawabannya. Oke, kita mulai saja ya pertanyaan yang pertama. Hello, good afternoon. How are Good you afternoon, how are you? I'm good, how are you? today? I'm good, thanks for asking. And then, what's your name? My name is Gede Purniawan. You can call me Gede. Okay, so where are you from? I'm from Indonesia, Bali. So how old are you, by the way? I'm 27 years old now. Okay. So, what do you want to apa sih? Nah, itu kayak itu untuk yang kalau ditanya seperti itu emang agak ribet ya. Kalau kalau kita jawabnya. Tapi biasanya interviewnya kadang nanyanya kayak gitu, kadang nanyanya langsung-langsung aja gitu. Iya, benar. Oke, Gede, dia udah tanya nih, dia lihat CV Gede, katanya Gede gitu. Tell me about yourself, tanyanya kayak gitu. Ya, biasanya dia itu tanya seperti Ya. So thank you for this opportunity. So let me introduce myself. My name is Gede Purniawan. You may call me Gede. I am from Bali, in Indonesian religion, Indonesian country, and I was born on 1997, and I'm 27 years old now. And I was graduated from the hotelier, it's Mediterranean Bali, and I start my career as a waiter on 2017 in Alam Kulkul Boutique Resort as a waiter, and then I just doing this one for 6 months as a waiter in the Alam Kulkul Boutique Resort, and then I moved to Kempinski Bali for the 6 months also, and then after 6 months as a waiter in the Kempinski, I have changed to move to Bali Brikas as a waiter. So at Bali Brikas, my responsibility is helping the waiter and make sure the guest is happy with our service, and also check the everything the guest needed is provided by the waiter. So after that, I move because that time is COVID, so all staff is cut for the moment, and then in 2021 I decide to move to Dubai. And Dubai, I have chance to work in a small restaurant only for the 6 months, and then I moved to Atlantis. Atlantis, my responsibility as a waiter also. I work in the outdoor, it's a family pool, we call it, and like other outlet doing, our responsibility also make sure the guest happy, order the food and beverage, and also make sure that everything is providing by ourselves and as a waiter. Oke, nah itu jawaban yang panjang banget padahal pertanyaannya sedikit ya. Ya, benar. Jadi Jadi dari pengalaman, dari data diri, kemudian pengalaman kerja atau pendidikan, kemudian pengalaman kerja, kemudian responsibility atau tanggung jawab atau apa pekerjaannya di sana, itu dijelaskan semua sama Bu Gede tadi. Nah, tapi kalau interviewer itu biasanya kalau kita jawab kayak detail kayak gini itu nggak bakalan banyak pertanyaan lagi biasanya Ya. gitu. Jadi semua pertanyaan yang diajukan oleh interviewer atau user itu biasanya sudah dirangkul, sudah mencakup semua yang kita Nah, bicarakan. ini salah satu contoh yang lebih bagus lagi kalau kita bisa jawab seperti ini. Ya, Jadi kita nggak perlu ribet lagi untuk
Kalau ditanya kan kadang kita grogi. Jadi kalau kita jelaskan full kayak gini itu lebih gampang, lebih cepat selesainya juga untuk interview. Kesempatan Paling, untuk iya. kesempatan untuk mereka bertanya lebih banyak itu nggak Sedikit, ada ya. iya. Karena sudah kita jawab Sedikit. semua. Jadi kita nggak terlalu banyak pusing kalau masalah pertanyaannya gitu. Karena kan grogi juga kalau pertama kali interview. Nah, karena sudah dijawab seperti itu tadi semuanya, palingan biasanya ditanya itu tentang what is your strength? Ya. Biasanya gitu. Oke, misalkan oke, Gede, what is your strength? My strength is I believe in my ability. I'm a team worker. I'm willing to learn, and also I'm can to handle the like a guest complaint is in the normal way, and also yeah, that's why. The point is you have experience. Yeah, experience like humble people. So how about your weakness? My weakness is I'm person who's always focus in one thing, so I cannot doing the like multitasking. But in busy condition, I always try to handling the multitasking. So I'm trying, and I hopefully and I believe I can handle this one. Jadi poin jawabannya itu saya tanyakan weakness itu kelemahan, itu dijawab kelemahan tapi sebagai kekuatan gitu. Kayak Beli Gede bilangnya nggak bisa pindah ke kerjaan lain kalau sebelum menyelesaikan kerjaan yang satunya gitu. Kayak gitu katanya. Jadi emang benar di dunia kerja itu kita harus menyelesaikan satu kerjaan dulu baru selesai. Itu salah satu kelemahan tapi sebagai pendorong untuk kekuatan gitu. Jadi ya kebanyakan sih jawabannya kayak gitu. Kemudian biasanya dia ditanya lagi, so why should we hire you? Like I'm saying before, I'm a hard worker, I'm willing to learn, humble, and I believe in my capability that I'm able to work with this company and fix with this company for my knowledge, my skill, and also my experience is matched with this requirement for your company. Okay. So I'm interested about that. So congratulations, Gede Purniawan. We hire you. You still waiting your contract. Yeah. And then maybe 1 week or 2 weeks later, we can send your contract to your side. Thank you. Nah, jadi contoh singkatnya seperti itu, guys. Tinggal kalian ngembangin aja, membiasakan diri untuk menjawab dan mendengarkan pertanyaan itu. Kuncinya sih itu, jangan pernah nervous. Tapi kalau untuk pertama kali ya saya yakin semua orang pasti grogi gitu. Kalau untuk pertama kali. Jadi biasakan diri aja lah ngobrol. Kuncinya itu. Kalau kalian kelihatan lancar bahasa Inggrisnya, itu otomatis mereka lebih tertarik gitu. Kalau kalian, soalnya poinnya itu cuma 2, kalian punya pengalaman kerja, contohnya punya sertifikat, kemudian kalian bisa bahasa Inggris kalau kerja di luar negeri itu. Kayak gitu aja sih poinnya. Intinya kalian bisa interview, punya sertifikat udah. Kalau masalah kalian mau lulusan SD, mau lulusan SMP, tapi kalian punya sertifikat pengalaman kerja 1 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, itu ijazah itu nggak ada ininya. Sertifikat pengalaman kerja itu lebih tinggi derajatnya. Ijazah itu cuma kerja sebagai penunjang kalau kita itu memang benar-benar bersekolah dulu dan punya knowledge tentang bidangnya masing-masing. Oke, mungkin itu saja video singkat. Guys komplain. Oh, guys komplain. Oh ya, ini ada tambahan lagi dari Beli Gede. Oh ya, selain itu, pertanyaannya kayak gini biasanya. How do you handle the complaint? Ya benar. Jadi nanti bakalan ditanya bagaimana cara kita itu menghandle komplain yang terjadi kayak di restoran, di housekeeping, di front office, di mana-mana pasti ditanya. Itu ada pertanyaan yang paling sering ditanyakan, guest complaint. Coba dijawab nih. How do you handle the complaint? If guests complain about something that happened in our outlet, so the first thing I will do is I will listen
listen first what is the guest complaining about, and then after we knows what the guest complaining about, we do apologize. The second is we do apologize, and then after we do apologize, we try to resolve the complaint. After we resolve the complaint, what's happened, and the guest is happy, and then we say thank you because the guest is already saying what the happened about the guest, and then we will know and we will notice by the guest saying thank you, the guest saying the complaint. Yeah, so we will know about the next what we should do, and it's not will be happen again in the future. Oh, ini So- juga ketinggalan. Udah sampai selesai. Apanya? Yang ini produk knowledge. Ya. Product knowledge. Selain itu biasanya kita ditanya product tentang product knowledge. Kebanyakan sih ditanya tentang koktail, biasanya koktail, wine, atau food knowledge kalau di food and beverage. Tapi biasanya kebanyakan sih dia nanya tentang signaturenya yang paling sama sering alergi. ditanyakan. Ya, alergi juga sering ditanyakan. Oke, mungkin itu saja teman-teman sekalian. Tinggal kalian membiasakan diri aja untuk mendengarkan dan menjawab pertanyaan itu. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.